अच्छा मीठा है ना। पंकज चले छुटा सुई पंकज चले छुटा चले छुटा पंकज चले क्या मन चलो लाता दो तो शॉपिंग कुछ नहीं। पापा चला सो वो तो मेरे को दीदी बोलता है। हाय थैंक यू। ओके नहीं थैंक यू। अच्छा কেন আমি বেরিয়েছিলাম। ভালো আছি। বিউটিফুল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। মাম্মা এত আওয়াজ করতে নেই। কেউ না আমি আসলে হাজির দেবী। আচ্ছা ফটোগ্রাফ নেই। আমি ভালো আছি ওষুধ। তুমি কেমন আছো? থ্যাংক ইউ। एक एक करके लाइक तो दे दो। पंखा चले पंखा चले पंखा चले पंखा चले पंखा चले। मामा मामा उठे आसो मामा उठे आसो उठे आसो। मामा पंखा चलছে ওই দুটা पंखा चलছে। मैं नहीं जानती हूँ पूरा कलकत्ता। কোনটা করে আই দেরি তো হয়ে গেল। তুমি কি আমাকে হ্যাপি বার্থডে বলেছিলে? হ্যাঁ কেমন করে? হ্যাপি বার্থডে। थैंक यू। किस लिए? पंखा चले बियर मामा पंखा चले बियर मामा করেছে। ओके आज तो मेरा बर्थडे है इसलिए थोड़ा बाहर में खाना खाने के लिए गई थी मैं। দিদির মা যে বলেছিল মা এত একটা বড় সাপ দেখেছি জঙ্গলে যাচ্ছে সাপকে ব্যাং খেতে। थैंक यू। थैंक यू।